नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु भवतु भक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः देवी भागस्मानुपसुयुतैतो अयमुहूर्तो सुमुहूर्तोऽस्तु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव ईश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजो बुद्धि ध्रुवानि धीमतिर्मम कृते सकलकल्याणं भालं यत्र जायते पुरुषं नमस्तमजामि शरणमरीं सर्वदा सर्वकार्येषु तेषां नास्ति मङ्गलं येषां गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्गं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं या देवी सर्वमङ्गला पुंसां शरतो जयमङ्गलं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां परभव येषां निर्वस्तो सर्वदा प्रथमतारं दातरं सर्वसम्पदां लोकविरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचिपुरन्दारभ्यां नमः अरुन्धति वसिष्ठाभ्यां नमः श्री सीता अयमुहूर्तो सुमुहूर्तोऽस्तु श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः प्रतिष्ठन्तु बुधविसाचा इते भूमिभारकैते सामूर्धेन ब्रह्मकर्म समारभे ओम भुव ओम सुव ओम मह ओम जनः ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरे ओमा प्रज्योतिः समृद्धं ब्रह्म भूर्भुवस्सु वरोम् हस्तो प्रक्षाल्य गोविंद 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 श्रीमान विष्णुराख्य प्रथमानेस्य अद्य ब्रह्मणा द्वितीया प्रार्धे श्वेतातरकल्पे वैवस्वतमन्ते कल्पे शरणनिशाखा वरिष्ठद्वीपेन्दु महासागरे तुर्गुमहानक्षेत्रे शिवस्थान सुविशिष्टायां तेलुगु तदनन्तरं जडं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर प्राप्त सिद्धम अवय भगवान पूजां करिष्ये तदंगतेन समस्त दुरे ताक्षय द्वारा श्री परमेश्वर ओम श्री महागणाधिपति आवाहनार्थं सिद्धां समर्पयामि ओम श्री महागणाधिपति नमो नमः आपोष्टेति स्नानं समर्पयामि ओम आपोहिष्टामयो आभरणार्थि ओम सुमुखाय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाधिपाय नमः मध्ये मध्ये पानं समर्पयामि प्रक्षालनाय आचमनं समर्पयामि निराजनं चन्द्रमहाकाय सूर्यकोटिसमाप्रभा
अक्षतां समर्पयामि ओम मरीचये नमः रक्तसिंहासनं रक्त अक्षतां समर्पयामि पवित्रे नमः बहुपुष्पै पूजयामि ओम सतनामं कृत्वा नमः ओम रश्मि भावनाय नमः ओम देवासुरगणलोकपालकाय नमः ओम ब्राह्मणे नमः ओम विष्णवे नमः ओम शिवाय नमः स्कंदाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम महेन्द्राय नमः ओम धनदाय नमः ओम कालाय ओम हिरण्यरेतसे नमः ओम दिवाकराय नमः ओम हरिदल्वाय नमः ओम सहस्राय नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम लिशीराय नमः ओम तपनाय नमः ओम भास्कराय नमः ओम रवये नमः ओम अग्निगर्भाय नमः ओम अदितिपुत्रमसागराय नमः ओम घनामृष्णवे नमः ओम आपान्मित्राय नमः ओम विंध्याय ओम पिंगलाय नमः ओम सर्वातापनाय नमः ओम महातेजसोद्भवाय नमः ओम नक्षत्र ग्रहताराधिपाय नमः ओम विश्वभावना ओम द्वादशात्मने नमः ओम ज्योतिर्गणान ओम वीराय नमः ओम सारंगाय नमः ओम पद्मप्रबोधाय नमः ओम मार्ता नैवेद्यं नारायण स्वामी नमः कदलीफला नारिकेल निवेदयामि तं ततेन भुञ्जामि उदोपसरमसि अमृतादिगामसि ओम राय स्वाहा ओम राय स्वाहा ओम याय स्वाहा ओम याय स्वाहा ओम राय स्वाहा सूर्यनारायण स्वामी नमः समर्पयामि
విచ్చేసిన మహానుభావులందరికీ అతిథులందరికీ మారిషస్ తెలుగు సాంస్కృతిక కేంద్రం, మారిషస్ తెలుగు మహాసభ, తెలుగు భాషా సంఘం, బెల్విమొగల్ విష్ణు క్షేత్ర మందిరం సభ సభ్యులందరికీ వైపున స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతున్నాం. అందరికీ సప్రేమ నమస్కారం. గౌరవ నీయులైన ద రైట్ హనరబుల్ Sir Anirudh Jagannath Garu, Minister Mentor, Minister of Defence and Minister of Rodrigues, the chief guests of our today's program, and Srimati Sarojini Jagannath, the chairman of Akravasi Trust Fund, Shri Dani Garu, Pujulaina Acharyaluku, Shri Viraj Uppaya Garu, Mauritius Telugu Samskrutika Kendram Adhyakshudaina Shri Rajiv Gauresu Garu, మరి సభ్యులు, మారిషస్ తెలుగు మహాసభ అధ్యక్షుడైన శ్రీ తేజ్ కోడి రమణ గారు మరి సభ్యులు, తెలుగు భాషా సంఘం అధ్యక్షుడైన డాక్టర్ రామసామ్య పదు గారు మరి సభ్యులు, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ శ్రీ విష్ణు క్షేత్ర మందిరం బెల్విమొగల్ శ్రీ అశ్విన్ సనాసి గారు, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తెలుగు రీజనల్ కమిటీ శ్రీ ఆత్మ ఆశ్రయ గారు, the chairperson of India District Council, Shri Prebudas Elaya Garu, the president of Delhi Mobile Village Council, Shri Prakash Hiranna Garu, all Telugu associations present, all socio-cultural organizations, Bandhu Bulara, Shri Devi Mari Shri Balakrishna Garu Terafuna, Neti Karyakramaniki Mana Hridayapurvaka Vandanalu Namaskaram. So all protocol, regional committee, Vidyajagapa District Council and Delhi Mobile Village Council welcomes you all in our today's Makara Sankranti Vedukalu. We hope that you all will have a nice time in our midst. దీప ప్రజ్వలిత ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలాన్ని తెచ్చే మకర సంక్రమణం జనులందరికీ వెలుగునిచ్చి పెడతారని నమ్ముకుంటూ దీప ప్రజ్వలితం ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడుతున్నాం. I humbly invite Acharya Viraj Uppaya for the mantra Ucharana and Srimati Sarojini Jagannath, Srimati Simla Gauresu, కాబట్టి ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ఓ గణపతి వందనతో ప్రారంభిస్తున్నాం. Lord Ganesha, who is the remover of obstacles and bestower of success, is always invoked at the beginning of each Ganesha
మందిరం నుంచి శ్రీ వివేక్ వీరన్న గారిని, శ్రీ శైలేంద్ర ఉభయ గారిని ధన్యవాదం చెప్తూ ఇప్పుడు కార్యక్రమాన్ని సాగుదాం. సంక్రాంతి అంటే మన జీవితాలకు ఆధారభూతులైన ఈ భూమి, గాలి, నీరు, ప్రజలు, పశువులు ఇలా అన్నింటికి గుర్తుగా జరుపుకునే ఉత్సవం. ఆ తర్వాత సంబరాలు చేసుకుందామా? తెలుగు సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు అద్దం పెట్టి సంక్రాంతి పండగకి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఎన్నో సంస్కృతి సంప్రదాయాలు, ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు, ప్రకృతి రహస్యాలు కలబోసుకున్న పండగ సంబరాలి సంక్రాంతి. ఇప్పుడు శ్రీ విష్ణు క్షేత్ర మందిరం యొక్క అధ్యక్షుడైన శ్రీ అశ్విన్ సన్నాసి గారిని తమ స్వాగతోపన్యాసం వినిపించాలని కోరుకుంటున్నాం. So ladies and gentlemen, we now have the immense pleasure to invite the president of Sri Vishnu Kshetra Mandiram, Delvinowel, Sri Ashwin Sannasi Garu, for his welcome address. చేసిన మీకందరికీ మీ కుటుంబ సభ్యులకు సంక్రాంతి కనుమ ముఖ శుభాకాంక్షలు. ఆచార్య శ్రీ యువస్ప్రియ గారు, ఆచార్య శ్రీ శైలేంద్ర ఉభయ గారు, ఆచార్య శ్రీ బాలకృష్ణ గారు, ఆచార్య శ్రీ సత్యేంద్ర గారు, ఆచార్య శ్రీ విజయనాథ గారు, చీఫ్ గెస్ట్ సార్ Mani Jagannath, Minister Mentor, Minister of Defence and Minister of Publics, Srimati Sarojini Jagannath, Anna Sri Anna Javier Garu, Sri Todi Anna Todi Ramana, Président du MPMS, Chairperson des Mauritius Cultural Center Trust, Anna Gaoussou, président des Telugu Speaking Union, Dr. Apadou, président du régional du rapport, Anna Asaya, président du council de Delvinowel, Anna Provateur Diana, maintenant nous chairman de Aprawasigat, Anna Dani. On a aussi pour nous le secrétaire du nouvel transport Télégo régional de Midi, Anna Sajen Galou. Et tout maintenant, Anna à part présent. Au nom de Vishnu Kshetra Mandiram, nous souhaitons tout. Bienvenue, Swagatam, Swagatam. Et aujourd'hui, comme vous pouvez constater, nous devons célébrer le Makar Sankranti ici à Delvinowel. Et au nom de Vishnu Kshetra Mandiram, nous tiens à remercier les classes qui fait nous comprendre qu'aujourd'hui nous pouvons célébrer ça, Makar Sankranti là ici. Et ça, c'est une célébration qui nous peut faire, nous pouvons montrer symboliquement, juste pour nous propager nos cultures. Bon, tout à l'heure, nous venons à Charlia qui propose un peu le Makar Sankranti, comment nous célébrer, sur vraie célébration, comment nous aider, comment nous venons aussi le docteur, le Telugu Speaking Union, président du docteur Apadou, il peut expliquer un peu comment nous célébrons Sankranti. Mais nous, le message, c'est juste, nous pouvons faire le Makar Sankranti, c'est juste pour préparer notre culture, pour montrer aux jeunes qui, malgré une petite ligne, 2 semaines après, peut-être le 21, nous pouvons faire le Kavedi, nous prenons le Manchoubati, ensuite de ça, nous prenons un tas de fonctions qui tournent. Mais si le message, c'est que nous besoin aussi qu'on propage à l'éducation comme une jeunes, nous besoin qu'on préserve nos cultures. Et pour ça, nous besoin remercier toutes les associations, différentes associations comme le MPMS, comme le Trust, comme le Telugu Speaking Union, qui peut faire un effort pour faire des efforts et continuellement faire le travail pour faire ça. Mais seulement nous avons fait un million de remerciements pour nous, Anna, Avin, Moumor, Djamou et toute son équipe. Mais nous
Bécoeuse, Anna Paris Commandant de Bécoeuse, son équipe, le gouvernement, qui peut faire des années, personnellement, nous Anna Paris Commandant, il peut présenter les task force. Il peut faire des efforts, il peut montrer que toute la célébration, que ce soit Ouja, que ce soit aucun moment festif, qui passe, qui déroule bien sur les bonnes. Et pour ça, moi, personnellement, moi, je trouve un exemplaire sur l'ambition, sur la détermination qui est là, qui amène ce pays-là en avance, pour faire progrès ce pays-là. Vraiment, c'est vraiment un exemplaire pour nous les jeunes. Et nous, aujourd'hui, les jeunes, nous sommes aussi capables de protéger nos cultures, préserver nos cultures. Nous sommes aussi envisage nous-mêmes comme une activité sociale. Nous sommes aussi connaître comment nous amène nous-mêmes dans la bonne direction. Mais nous avons besoin de nous gouvernement faire un très grand effort et nous aussi, nous connaissons un leader comme Anna Paris Commandant, l'équipe du gouvernement en entier. Et nous peut dire, bien sûr, nous devons dire aussi, nous, ça nous gagne. Nous connaissons ça nous gagne, nous connaissons l'histoire. Il n'y a pas de faire qui cachette. Nous connaissons une contribution qui ça nous a mené pour ce pays-là. Ça a une très grande combat, nous dire, ce pays-là. Mais, c'est une cause, on a parlé de Montana, nous dit en octobre. Vraiment, on hérite ça, parce qu'il nous connaît cette vision, cette détermination qui est là. Dans ce pays-là, on a une cause de gouvernement, et on dit encore une fois, si nous venons un leader comme Anna parlé de Montana, toute son équipe, ça c'est un livre à beaucoup. Combien d'asbach pour ça, il pouvait s'aller ça. Et pour la pauvreté du pays, nous allons encore une fois un million dernière et puis maintenant, après on termine, on va pas le prolonger dans les discours, parce qu'il y a un protocole à respecter. Et puis maintenant, après le président ici, nous allons encore une fois, soit d'autant, et au cas, notre 50 suba. Shri Ashwin Palanunduni namai evayandu dindu parameshwaru मूलकारणं निर्भरनादि मध्यरविवरु सर्वभूतानि वायुवरु आनिनात्मभवु ईश्वरने शरणं भुवेदम् ఈ పండగలో విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథి మెంటర్ మినిస్టర్ శ్రీ జగన్నాథ్ మరి లేడీ జగన్నాథ్కి మరి వివిధ ప్రాంతం నుంచి వివిధ శాఖలు వచ్చిన అందరికీ నా సుమాంజలు. నేను ఇంకా తెలుగు సంస్కృత వాళ్ళకి శ్రీ రాజీవ్ గౌరీసు గారికి, మరి తెలుగు మహాసభ వైపు నుంచి శ్రీ తేజ్ నారాయణ కోడి రమణ గారికి, మరి వివిధ వచ్చిన మహానుభావులందరికీ నా నమస్కారాలు సుమాంజలు చెబుతూ, ఈరోజు మీకు తెలిసినట్టు ఎంత పవిత్రమైన రోజు సంక్రాంతి సంబరం మేము జరుపుకుంటున్నాము. ఈ సంక్రాంతి పండుగ చాలా మందికి తెలుసు ఏమేమి చేయాలి అని, కానీ నేను చెప్పినట్లు ఈ మారిషస్లో మాకు కావలసిన సామాగ్రులు దొరకదు. అందుకోసమే మేము ఇక్కడ ఒక వేరే వాతావరణంలో, మేము ఇక్కడ ఎండాకాలంలో ఉన్నాము. భారతదేశంలో వారు శిశిరకాలం అంటే వింటర్లో ఉన్నారు. అందుకోసమే అక్కడ చలిమంటలు, భోగి ఇదంతా వాళ్ళు వేస్తారు, వాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటారు. మారిషస్లో మాకు వేడిమి ఎక్కువ. ఇప్పుడు చూస్తే మాకు గాలి విసనకర ఇదంతా అవసరం. అందుకోసమే మాకు దొరికినట్లు ఉన్న దానితోనే మేము పూజలు అన్నీ జరుపుకుంటున్నాము, మేము ఆశిస్తున్నాము. మేము చాలా ఈ పంచభూతాలు ఎట్లా చెప్పినా
అగ్ని వాయు పృథివీ జలము ఇదంతా వాళ్ళకి కనీసం ఒకసారి మేము సంవత్సరం ఒకసారి నమస్కారం చేస్తే చాలా మేలు కలుగుతుంది. ఈరోజు మాకు ధన్యవాదం చెప్పటానికి సూర్యనారాయణుని పూజ చేశాము. పొద్దున కూడా చాలామంది సూర్య దేవతని అర్ఘ్యం ఇచ్చారు. ఇచ్చిన అందరూ సంతోషంగా ఉంటారు. మా దేశం సస్యశ్యామలగా ఉంటుందని నాకు చాలా విశ్వాసం ఉంది. వచ్చే తరం వాళ్ళకి ఈ దేశం చాలా సురక్షితంగా ఉంటుందని నాకు చాలా సంతోషం. మరి భగవంతుని ఇదే నా ప్రార్థన. సూర్యనారాయణ నేను ఇదే ప్రార్థిస్తున్నాము. మేము ఆశిస్తున్నాము మారిషస్లో ఉన్న ప్రజలందరూ సురక్షితంగా ఉంటారని నా నమ్మకం. నేను ఇంకే ఆపేసి ఇట్లా డాక్టర్ గారితో ముఖ్య అతిథి అయిన శ్రీ అనిరుద్ జగన్నాథ్ గారు, ఎంతో మినిస్టర్, మరి లేడీ జగన్నాథ్ గారు, మన వర్షస్ తెలుగు మహాసభ అధ్యక్షుడైన శ్రీ రమణ గారు, మరి సభ్యులందరూ, మన వర్షస్ తెలుగు కల్చరల్ సెంటర్ ట్రస్ట్ అధ్యక్షుడైన శ్రీ రాజీవ్ గౌడేశ్ గారు, మరి అధ్యక్షులు, వివిధ వర్షస్ తెలుగు మహాసభ సభ్యులు, శాఖలు, వివిధ సోషియో కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు, ఇంకా నోర్దర్న్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు అధ్యక్షుడు, ఇక్కడ మందిరంలో ఉన్న సభ్యులందరికీ, ఆచార్యులందరికీ, మన మారిషస్ తెలుగు భాషా సంఘం తరఫున ఇందరికీ స్వాగతం, మరి సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాం. మా ఆచార్య ఇన్స్టిక్ MP en Telugu. On vient ajouter un petit peu là-dedans. Pendant les bananes, on apprend d'Andhra Pradesh, de Hyderabad. On fait mon BA, on fait mon MA, on fait mon PhD. Tout le monde l'a vu, on peut servir la communauté Telugu et l'enseignement Telugu dans différentes institutions. Et ça, l'éducation qu'ils m'ont gagnée là-bas, là, dans Andhra, là, ça à l'époque là, tu gagnes la bourse qui allait. On fait beaucoup de sacrifices. Mais c'est l'océan de l'éducation. C'est bien pas Asie avant nous quitter ça la terre là, avant nous quitter ça pays là. Parce que tout le monde n'a pas gagné l'occasion là-bas. Alors nous remercions par le gouvernement. Ça même gouvernement sous Anirudh Jagannath qui t'y mettait. Et chaque monde qui sortit premier de sa langue orientale pour gagner la bourse pour continuer l'étude dans l'Inde pour faire BA. C'est à l'époque là, quand on a BA dans les Maurice, quand on a diplôme de Telugu de la langue orientale Maurice. Alors nous remercions sa initiative. Je vous rappelle, c'est le ministre Amogom Bansouramène à l'époque là, ministre de l'Éducation. Et là, il prend initiative à Zodi, sous ce régime même. Là, il a annoncé la semaine dernière l'éducation gratis dans l'université aux élèves là pour gagner l'occasion de faire BA ici, faire MA ici, faire ce PhD ici dans l'île Maurice, dans la langue orientale. C'est un grand honneur pour nous dans l'île Maurice. C'est le pays au monde côté d'un immigrant indien. Pour la langue orientale, peut teach at tertiary level, free education. Et il y a plus de 180 bananes de balancette, ils sont là-bas, là, puis midi conférence, la fin du mois là. Moi, c'est le pays au monde où il y a plus beaucoup de monde qui pour accompagner le Premier ministre, c'est Pravin Kumar Jagannath, de sa midi conférence, Pravasi Bharat Divas, dans l'Inde qui peut faire. Dimanche, il met un avion spécial pour tout Bandego, pour la première fois, ça constate Mauritius là, pour aller dans la rivière Ganga. Ça même goutte de l'eau qu'il prend depuis là-bas, il a amené mettre dans le grand bassin. Aujourd'hui, nous pouvons faire chivraterie de l'île Maurice, entier Maurice peut célébrer, pas seulement la communauté hindoue, entier l'île Maurice, chinois, musulmans, tout le grand bassin. Touristes qui vont là-bas, vous trouvez tous les jours des centaines de touristes dans le grand bassin. Parce qu'il y a une place sacrée, divinité, et quand nous pouvons là-bas, dans le canal là-bas, nous avons beaucoup. Capacity building, knowledge, de pourquoi nous savons aller à Gangala, Yamuna, Saraswati, qui sont signification, et Indiao, qui a fait un mariage, un papa marié ses enfants, plus grand d'Anam les faire, c'est Kanya d'Anam.
il offert ce tifi en mariage, et ça même à travers ça, plus grand moksha est capable de gagner. Et ça, l'équivalent, quand dans la rivière Ganga, il y a une vache là-bas. Un brahmin là-bas, de soin vache. Ça va un brahmin, et ça va une vache qui gagne de Ganga là. Ça, quand on peut voir ce dîner, pour gagner moksha. Et Dieu, ça go dans là. Go dans qu'il y a un mariage. Maurice, c'est une tradition là. 7-8 générations avant. Quand tu es en face. Quand tu fais marier, papa là donne tu fais une vache en cadeau. Il y a la case de belle-mère. Et ça passe là, il nourrit sa famille là net et la bonheur de sa casa. Ça go dans une continue tradition ici. Et aujourd'hui, dans sa quantité, Mali dans l'Inde, on appelle ça Gobemma. Gobemma veut dire kakavas, la poule vasse. Ça c'est pas pour vasse même. Mais à l'époque là, ça dit mon là de toute la case c'est la vase dans l'Inde ici. Je prends ça kakavas là, je le mets dans différentes places. Je pensais qu'il dans Vishnu Puran, ça kakavas là, il représente Gobemma, il vient du mot Gopika. En sanskrit, il y a le mot Gopika. Gopika, c'est un dévot de bon Dieu Krishna. Alors, quand nous peut mettre ça là, nous faisons Gobemma, nous pouvons mettre un Gopika, et dans le milieu, nous mettons un point rouge, Surya Bhagwan. Alors, tout autour de lui maintenant, 9 points, 9 chukkalu. Nous mettons beaucoup de monde mettent pour décoration à jour du jour. Je vais vous dire, ici c'est couleur pour attirant. Mais sur Valère sans beaucoup là, ça rangoli là, ben maman longtemps, ben si longtemps dans la case, je vais mettre 9 points. Je ne vais pas dessiner avec du riz, avec la farine. Je vais mettre 9 points dans 9 directions. Ces 9 points là, je vais mettre 9 planètes. Et d'amener mettre un point rouge, ça va dire soleil. Tout hindou aujourd'hui qui a fait la prière pour commencer Punyavasanam, pour nettoyer propre, pour purifier. Là, on met le safran, ou bénili. Là, la première prière, nous faire Ganesh, et là, on fait 9 planètes sur la prière. Navagraha nous appelé. Alors, ça, il commence avec 9 points Mougou, et à travers ça, il met coller. Ça, c'est la signification des gouvernements. Et il pensait dans l'Inde, il y a un Haridasu. Il y a Ramadasu, Haridasu. Dasu veut dire un serviteur. Haridasu veut dire un serviteur de Dieu Vishnu. Il pensait que ça va être Gopemala, que ça va être une boule, Kakavasla, que tu décoré avec kumkumam, safran, du riz, tout ça là. Je dansais tout autour de ça. Je sens la prière, faire éloge bon Dieu Vishnu et Krishna. Et à travers ça, je gagne Moksha Haridasu. Dans l'Inde, encore il y a sa tradition Haridasu là. Qui fait mettre du riz avec la farine. Ma plantation dans l'Inde, patina industrial city, high-tech city. Le plus grand city c'était dans Karo. Soin vaste, diri, plantation. Food grains, quand nous faisons Hawan, nous mettons Nava Dhanyalu, 9 qualités la grain. Quand nous faisons Rambajan, la prière, mariage, nous servons 9 qualités la grain, nous offrons dans du monde manger, dans l'offrande. Saban Nava Dhanyalu, là, quand il est sorti. Sorti de la terre. Alors, Saban Jimula, pour s'accrantir, que le soleil est éclairé, sans soleil, il n'y a aucune la vie de la terre. Alors, je prie les animaux qui nous donnent un coup de Dakaro pour qu'ils tirent du riz et que ça lève qualité la grain, mandal. Pesara papu, mena papu, différentes dalina, alors ça va la grain. Nous prions bon Dieu sur sa planté, nous remercions bon Dieu pour nous faire nous, ça lève qualité la grain, là, tout le grain sec qui est là, et du riz. Alors, c'est là, dans le sud de l'Inde, on appelle ça Pongalu. Ça grandit appelle Pongalu. Pongalu en Telugu, il vient du mot Uppongu. Uppongu, il vient de Pongal. Uppongu veut dire bruit. Ça dit là, ça dit là, il reste bruit même. Ça m'appelle Uppongu pour tout le monde, et puis bruit. Alors pour ça grandit, tellement, il y a beaucoup d'implantations, il y a beaucoup de riz, il y a beaucoup de manger. Du monde pour la joie, les cuits dans manger différentes qualité manger avec du riz, dans saveur, kichiri en principe, et nous appelons les pongal. Et cette tradition-là, nous pouvons continuer ici, et beaucoup de jeunes particuliers. À ce temps, le minfri, du refri, biryani, mais origine ça pongal-là qu'on peut manger, dans le tamoul fait kanji, le servi, du kanji, tout ça là, origine c'est ça.
remercier sa bonté là, jour ou un jour pour Sankranti Pandaga. Et dans l'Inde, nous faisons 3 jours. Premier jour là, Bhogi Sankranti de servir manger. Pongal Sankranti que ça peut bruit puis servir dans le jury. Et je worship les animaux. Je vasquine donne je sans sa vasta, sans sa bœuf là, parce que je ne peux pas travailler la carreau. Alors je prends sa bœuf là, sa vaste là, je passe la case par la case. Je décolle avec ma Dieu bon Dieu même, mais sur concombre, sur sindul, sur les fleurs, je passe partout, de sac la cour du monde, je fais trompette. Et il arrive là-bas, il a une musique spéciale, dans le ragam qui joue, sa bœuf là commence à danser dans la cour du monde là. Elle commence à danser, du monde là content. Les races de faire, dans le casse, dans le cadeau, sa propriétaire vaste, propriétaire bœuf là. Dans le manger, tout ça là. Et la même bonne place que je fais, comment dire, dans le cire et dans le bœuf. Dans la place du monde là dormi, tellement bœuf là content, les danser. Bœuf là pour se délapater. L'autre chest du monde là. Les lèvres se délapatent pour derrière. Tellement ça la joie. La télévision, c'est un monsieur pour guetter, ou pour trouver, escalier encore, et là, ça dans la tradition. Alors, ça un peu, dans la fête tradition que nous avons là-bas, et nous appelons pas différents noms. La place appelée Kanuma Pandaga, Sankranti, Pongal, et différents noms nous servons. Mais célébration, c'est au remercier bon Dieu, jour Sankranti. Et nous, Maurice, pas à Ougadi longtemps. Dans les années 60, qui Ougadi nous venait. L'air, vous avez tout dans l'Inde, nous avons là-bas, on a fait Ougadi, l'Inde célébré ici. Dans les autres fêtes, si pas si vous ne connaissez là-bas, l'Inde connaît. Tu fais une seule fête ici, c'est banané. Banané indien, c'est 50 000, ça s'appelle banané indien. Pour toute la communauté, avec l'unité, faire ça. Ici aussi, à ce qu'elle nous référer, nous comptons une génération, préserve sa culture là, qui unit à Bandimoun, partage avec Bandimoun les autres communautés, c'est ça nous hériter, et apporte ça ensemble avec Speaking Union, un Cultural Center, de Mauritius Telugu Mansaba, et une société, pour même faire ici, nous comptons célébrer dans différentes places. Nous là, dans Telugu Speaking Union, pour promouvoir la langue. Si vous êtes intéressé par apprendre la langue, contactez-nous. Nous avons un livre pour les adultes. Adult Beginners Course. Il y a transliteration et translation. Transliter en anglais et nous transliter pour prononcer. Nous faisons ça dans le livre là. Nous demandons cours et différentes compétitions. Maintenant, slam competition, storytelling competition. Pour moi, dans moral values, dans valeur morale. Nous on sait une sorte dans l'invini, il y a même un satakam. 100 poèmes. Krishna Satakam, Vemana Satakam, Narasimha Satakam. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu préserver ce poème-là à travers le Rama Bhajanam. Le Telugu Speaking Union, nous organisons une compétition parce que dans le textbook de l'école primaire, nous mettons ce poème-là. Et Mahabharatam, tout ça là, les livres secondaires. Alors, si on veut apprendre la langue, nous sommes toujours là et toujours l'initiative, ce gouvernement-là. Quand il crée Cultural Center, Speaking Union, nous disons un grand bravo. Nous, mentors ministères sur l'équipe, qui est en vision, participer dans notre bâtiment, nous pouvons, casse, nous pouvons, télévision poulet, tout qualité film, nous pouvons arrêter. Mais la culture, nous pouvons demander, nous ne pouvons pas réciter la prière, nous ne pouvons pas contrôler les enfants. Les enfants ont un respect pour eux, ils ont un respect pour bon Dieu, mais pas volant, il y a une vie matérielle. Alors, à travers une activité pareille, à travers la langue les transmet culture, langue les transmet religion. Alors si vous apprenez le langage là, vous avez beaucoup parlé. Il y a des gens, Jean-Marie l'Ecclésio, qui a parlé de lui. Il y a un prix Nobel littérature, un Mauricien, né derrière la terre Maurice là. Actuellement, il est en France. Il lit Bhagavad Gita Mahabharata. Il lit la Bible. Mais comparative study, on écoute une seule lecture. Actuellement, il y a un Mauricien, il pétise dans la Chine, Cultural Studies. Mais s'il y a un blanc, il y a quelque chose riche de ce livre-là, qui fait nous ne pas faire nos enfants apprendre et nous gagner sa valeur. C'est ça le message du Telugu Speaking Union. Nous remercions l'équipe organisatrice, surtout nous en avons reçu, qui fait un bon travail dans le centre culturel des pays unis. Il y a un petit monde, il y en a beaucoup de casse. Les partis bizarres venus pour promouvoir la culture. Mais ils trouvaient qu'il y a une valeur qui peut perdre dans l'île Maurice. Le gouvernement met là,
pour partage, pour unir du monde, pour faire du monde partage sa culture là. Il met qu'il peut faire un bon travail parce qu'il n'a pas besoin sur l'intérêt qui est important. Même nous pas connaître les goûts. On a envie de faire un bon travail pour la communauté. Nous toujours welcome et nous toujours là. Et surtout, le président du Maurice, qui est le gouvernement Sabah, qui est réuni encore avec son équipe, qui fait du monde rêve tout. Si tu fais un mauvais travail, tu ne peux pas voter, tu peux dans les yeux, dans Internet, dans le téléphone, quand aucun que tu peux trouver. Pour faire un bon travail, que tu peux trouver. Et c'est ça, quand nous mettons nos enfants pour gagner l'éducation. Si on gagne l'éducation, vous n'avez pas besoin de rien dans la vie. C'est un plus grand la lumière qui est bon Dieu capable de nous. Vous ne pouvez pas venir à la casse, mais vous ne pouvez pas capable de lire, vous ne pouvez pas aller à l'école, vous ne pouvez pas aller en classe, vous ne pouvez pas suivre place. Vous ne pouvez pas payer des dépenses casse dans les leçons, assieds soins et tout. Mais si vous ne pouvez pas, bon Dieu de nous ça. Ça même, sans crainter, aide-nous pour partager, pour gagner sa connaissance, pour éclairer nous-mêmes et tirer tout dans l'ignorance et éclairer les autres. C'est ça le message du Telugu Speaking Union. Et comme ça, il y a des chala dhanyavada, namaskaram, sankranti, shubhakankshu. జిల్లాకు చెందిన కూచిపూడి గ్రామంలో ఆవిర్భవించింది. Kuchipudi dance is one of the most beautiful, graceful and rhythmic dance of India. It's got its origin from the Kuchipudi village in Krishna district of Andhra Pradesh. Let's now enjoy the beauty of Kuchipudi Nrityam by the NTCCT School of Rishma. ఇప్పుడు కుమారి గిరిశాలిని రమణ రిష్మ విద్యార్థులతో ఒక కూచిపూడి నృత్యం ప్రదర్శిస్తుంది. Thank you.
Thank you.
ఓం సభయే నమః సభకు మా సప్రేమ నమస్కారం. మారిషస్ తెలుగు మహాసభ వైపున్న అందరికీ ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో హార్దిక స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతున్నాం. చాలా సంతోషం. అందరికీ మకర సంక్రాంతి పండగ శుభాకాంక్షలు. అందరికీ మా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సమర్పిస్తున్నాను. పూజ్య ఆచార్యులందరికీ, l'honorable Sir Anirudh Jagannath, mentor ministre, distingués invités, tout protocole observé à Pana, au nom du Mauritius Telugu Mahasabha, j'avoue beaucoup fois namaskaram et beaucoup fois swagatam, suswagatam à la célébration de Makara Sankranti aujourd'hui, organisé bien sûr par le Centre culturel Telugu, dont
Je remercie infiniment le président, le chairperson, Noana Raji Rajagawessu et toute l'équipe du Mauritius Telugu Cultural Center Club, ensemble avec tous les autres partenaires, le Mauritius Telugu Mahasabha, dont on salue le vice-président Noana Patana et tout le membre du comité exécutif du Mauritius Telugu Mahasabha. Et bien sûr avec le Telugu Speaking Union, dont nous avons le Dr. Aram Sami, chairperson du Telugu Speaking Union et tous les board members. Nous remercions infiniment pour votre présence et coup de main. Nous sommes contents. Ajoute le fait que nous avons différents intervenants avant moi, une cause de Makara Sankranti, pour associer la célébration de Makara Sankranti avec nos reconnaissances envers Paramatma, nos reconnaissances envers le Surya Narayana Swami, pour tout ce qui définit de nous, nos reconnaissances envers la nature, pour tout ce qui nous fait gagner, nous fait hériter, sans qu'il nous paye rien, pour qu'il nous capable d'amener la vie exemplaire, nous capables de vivre bien dans la joie perpétuelle que tu as dans. En fait, nous avons tout pour être heureux. Et Makara Sankranti, pareil comme d'autres célébrations religieuses, permettent-nous témoigner nos remerciements envers Paramatma. Témoigne nos remerciements envers Narayana Swami, Surya Narayana Swami. Le matin, quand nous pouvons rendre hommage Surya Narayana, nous pouvons faire Surya Namaskar, nous pouvons dire beaucoup fois Dhanyavadam, parce que c'est une source de la vie. Sans le soleil, sans du fait, pénant la chaleur, pénant la lumière, pénant la vie de la terre. Et pareil, comme ça, nous avons différentes fêtes, nous avons différentes célébrations religieuses, permettent-nous rendre hommage à la nature, rendre hommage à Bhumi Mata, la terre, rendre hommage à Ganga Mata, de l'eau, l'air, l'espace. Ça va 5 éléments de la nature tellement riches, tellement importants, de signifier la vie. Et aujourd'hui, quand nous pouvons célébrer Makara Sankranti, qui symbolise également l'abondance, symbolise la moisson, les pédiens très clairement à travers cette célébration qui nous a suffisamment denrées, suffisamment de manger le later qui peut maintenant de nous. Il faudrait tout simplement ne pas faire preuve de gourmandise. Si nous sommes capables de respecter la nature comme on disait respecter lui, bien sûr nous pouvons continuer une la vie saine, une la vie extraordinaire. Si nous sommes capables de consommer avec contrôle pour manger le later pour tout un chacun, personne ne va pour mot avec la famille. Mais il est important que nous détentions nous-mêmes nos comportements vers la nature. Est-ce que nous pouvons faire ce qu'il écrit dans nos livres sacrés des millénaires avant? Aujourd'hui, parce aux zones layer, parce dégradation de la nature, parce réchauffement de la planète, parce El Nino et niveau de l'eau peut augmenter dans la mer, parce tsunami à l'extrême, nous pouvons aussi une inondation qui nous partit pour capable d'arriver. Bien sûr, nous pouvons cause un flash flood, nous faisons témoin, nous-mêmes nous témoins à différentes périodes dans nos pays, mais tout ça nous vient parce que probablement nous ne pouvons pas respecter la nature de façon qui vient respecter. Aujourd'hui, à travers la science, nous devons faire beaucoup de choses, beaucoup de précautions, façon nous devons comportement, mais des millénaires avant, dans nos livres sacrés, nous avons Rishi qui nous expliquer qui nous disait capables de respecter la nature. C'est pourquoi vous pouvez nous faire soleil à Surya Narayana Swami tout le matin, nous offrir de l'eau tout le matin, toutes ces plantes nous vénérer. Comme ça, il y a plusieurs plantes qui nous vénèrent. Tout ça, c'est source de la vie. Alors aujourd'hui, nos interventions, particulièrement, c'est de la reconnaissance de la nature. Nous témoignons nos appréciations de tout ce qui nous peut gagner et nous remercions Paramatma. Dans n'importe quelle forme, nous adorons, nous remercions pour tout ce qui ligne de nous la vie. Et par extension, bien sûr, nous devons aussi être reconnaissants envers tout un chacun qui peut aider pour nous capables d'amener la vie correcte. C'est pourquoi, en premier lieu, nous devons remercier nos parents qui viennent mettre nous dans la terre. Ils amènent nous là, ils grandissent nous, ils donnent nous l'éducation qui besoin pour qu'ils nous capables d'amener la vie pour ma besoin. Donc, nous marchons dans une semaine qui amène nous vers la réussite et nous contribuer pour succès nos pays, pour succès ça le monde là.
nous contribuer pour que ce monde-là vienne une meilleure place pour nous vivre, nous l'île Maurice en conseil vienne une meilleure place pour nous capables d'œuvrer, nous capables léguer un héritage à nos familles, nos générations qui peuvent venir. Nous remercions également, bien sûr, tous les dirigeants du pays. Là, bien sûr, le gouvernement sous le Premier ministre Noana Pravin Kumar Jagna, pour tout ce qu'ils ont fait faire pour le pays. Également, nous remercions aussi nous Banboulou, nous Banchaz, nous Banachag, pour les autres titres, de façon qu'ils ont guidé nous, le sommeil spirituel. Alors, tout ça est important. Et moi, au nom du Mauritius Télégouma Savant, je suis content de témoigner également mon remerciement à tout le socio-culturel à travers le pays, président et membres, tout groupe linguistique confondu, pour le bon travail qu'il peut faire, qui peut aider nos pays à prospérer. Bien sûr, je suis content aussi de témoigner nos remerciements à tout le président et membres de différentes branches du Mauritius Télégouma Savant. Et ici, nous sincères félicitations au président Anna Ashwin Sanasi et toutes les groupes de suite Vishnu Chaitra Mandiram de Bellevue Morel, à toutes nos associations religieuses de la localité et aussi de l'île Maurice, à nos présidents Anna Asria du comité Mauritius Télégouma Sabah Rivière du Rempart Regional Committee et tous ces membres. Et moi, je suis content de remercier surtout infiniment, bien sûr, nous Anna Ravi et Regadou pour tout ce soutien que nous gagnons durant toute l'année. Le président Anna Ramdas Elaya, président du conseil du district de Rivière du Rempart, pour ce soutien, bien sûr, et là, pour tout coup de main qui nous fait gagner pour la célébration de Sylvain Kakeshwara Puja, et aussi tout soutien qui nous fait apporter ensemble avec le gouvernement à une victime de flash flood qui nous fait gagner récemment ici dans la région à Piton, Gokula, Makou et également à Côté, et toute une organisation qui fait bien sûr donner un coup de main pour apporter ce soutien à sa victime-là. Nous vous disons tout, Kenya Badam, nous remercions infiniment. Et nous pensons que chaque fête religieuse véhicule un message, nous mettons ce message en pratique pour le bien-être de tout un chacun. Bien sûr, mon parcours éviter, bien sûr, pour mentionner le nom de ce numéro de Jagnet, pour tout ce soutien, pour tous les efforts qu'il vient faire, pour sa persévérance, ce commitment, bien sûr, et le bon travail qu'il fait pour être capable d'amener nos pays à un niveau que nous tout un chacun fier d'être mauricien. Hari Srinivasa. Cara-cara Dhanabadan, sama Krishna.
చేయాలని నమ్మే మన పల్లెటూరు న్యాయం మా శ్వాసని ధర్మం మా బాటని చెబుతాయి స్వాగతాలు నీతి నిజాయితీ మారిపోదు మత్సరేని మనసు మాది మంచి పెంచు మమత మాది ప్రతి సంక్రాంతి వచ్చిందే తుమ్మెదా కొత్త ధాన్యాలతో కోటి పంచాలతో ఊరేగు పొంగుతుంటే ఊరంతా ఉల్లాసం కొత్త అల్లుళ్ళతో కొంటే మరదళ్ళతో పొంగే హేమంత సిరులు మీకు మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. నేను ఆంధ్రదేశంలో నా బిఏ పూర్తి చేశాను తెలుగులో. నేను అక్కడ వైజాగ్లో నేర్చుకున్నాను, ప్రత్యేకంగా సెయింట్ జోసెఫ్స్ కాలేజ్లో. అక్కడ క్రిస్టియన్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎక్కువగా సంక్రాంతి పండగ చేయలేరు, కానీ మా గురువు గారు చెప్పారు మనలాగా వాళ్ళు ఎక్కువగా అంటే ఘనంగా ఇంకా ఘనంగా చేస్తారు. కానీ అక్కడ ఉన్న నాకు ఆ అనుభవాలు లేదు, నేను చూడలేదు. ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళు విలేజ్లో ఊర్లో బాగా ఘనంగా చేస్తారనమాట. కానీ మన మారిషస్ దేశంలోనే నేను మకర సంక్రాంతి ఎలా జరుపుకుంటారో నేను తెలుసుకున్నాను, ఇంకా బాగా జరుపుకుంటాను కూడా. అక్కడ నేను హాస్టల్లో ఉన్నాను కనుక నేను సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకోలేదు. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు గిరిశాలిని. పూజ్యులైన ఆచార్యులు, మంత్రులు సర్ అనిరుద్ధ్ జగన్నాథ్, మంత్రి మినిస్టర్, డిఫెన్స్ మినిస్టర్, రోడ్రిగ్ మినిస్టర్, లేడీ సరోజినా జగన్నాథ్, నమస్కారం. మారిషస్ తెలుగు మహాసభ అధ్యక్షులైన శ్రీ రాజన్ కోటి రమణ గారు, శ్రీ రామస్వామి అప్పాజు అధ్యక్షులైన తెలుగు స్పీకింగ్ యూనియన్, అన్న రవి ఏరిగాడు గారు, అన్న శ్రీ ధని గారు, అప్రావాసి ఘాట్ ట్రస్ట్ ఫండ్ అధ్యక్షులైన, రియాజిరాంప రీజనల్ కమిటీ అధ్యక్షులైన అన్న ఆశ్రియా, శ్రీ విష్ణు క్షేత్ర మందిరం అధ్యక్షులైన శ్రీ సనాసి గారు, మారిషస్ తెలుగు మహాసభ సభ్యులు శ్రీ ప్రకాష్ వీరానా, మకర సంక్రాంతి ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ చైర్పర్సన్, Tuan Anna, Tuan Appa, Simon Mokiken, Memojazatu, Namaskaram, Makara Sakranti, Shubhakaksha. Le 15 janvier 2019, c'est à chaque fois nous avons l'occasion de célébrer les Makara Sakranti dans les mid, dans les moitié-mois de l'année, chaque année, quand nous démarrons. Nous sommes tous nous ban intervenants, nous sommes tous nous banana, ce qui causé avant moi. Surtout, il dit, il récite, il raconte la vérité du Sakranti, du Makara Sakranti, en toute façon. Moi, je dis, une autre façon,
qui si nous prenons le soleil dans la tête, personne ne va pas vivre. Et nous connaissons qui ça soleil nous peut dire là aujourd'hui. Nous connaissons deux qualités de soleil. Un, ça qui m'a fait dire nous c'est un jagnat qui nous fabriqué, avec un, ça qui est la nature qui nous fabriqué. Nous, comment nous connaissons, nous célébrons la récolte, les 15 janvier pour les sacrantis. Nous prions bon Dieu qui nous la vie, qui nous gagne manger plein, qui nous capable de vivre avec une sérénité, qui nous capable de vivre sans manger. Et ça qui m'en apprend avec Sanou Jagnat, comme nous tirons aujourd'hui, tout le temps il dit à nous, tout le temps il nous demande une leçon, tout le temps comme au cause il dit qu'il manger, c'est ça même, qui plie quelque chose de difficile dans la vie, et sans manger, du monde pas qu'à vivre. Et comme il dit parfois, comme au cause il dit quand il vient de ça, quand il vient de ce pays-là, quand il vient dans le numéro 7, il vient, il se peut dire à moi, à une époque, qui nous pas à manger, nous tenons à manger pour juste des poissons. Et il vient, en 1982, ça qui me comprend, il fait miracle économique. Il fait, il assuré, il donne l'assurance que tout le monde est à manger, que Dieu et il fait ce miracle économique là. Et avec ça, je vous êtes toujours remercier et applaudir pour tout. Qu'aujourd'hui, si nous êtes bien, sans lui, développement, c'est plus difficile. Donc, sans plus long, Makara Sakranti, la centre culturelle, avec le Telugu Mahasabha, le Speaking Union, et toute une association Telugu, nous avons l'occasion de préparer ça et de trouver qui vraiment la religion hindoue, nous comptons, nous respectons la culture et nous respectons les Sakranti. Nous ici, à Belleville-Morel, c'est l'attention culture, c'est l'attention culturelle. C'est l'attention culturelle qui, les Belleville-Morel, Sri Vishnu, Chetra Mandiram, fin organisé. Avec ça aussi, je besoin de dire de tout un grand bravo. L'équipe, c'est vraiment les noms formidables ici. Une affaire qui nous prend juste des semaines. Pour des semaines pour organiser une fête comme ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour organiser une fête comme ça. Et aujourd'hui, nous trouvons qui nous fait cette fête-là avec un l'honneur et nous pouvons trouver que tout le monde est un sourire, qui nous peut célébrer cette grandie ici, dans le numéro 7. Le numéro 7, c'est ici, non? Le numéro 7, c'est un Jagnat qui vous connaissez plus bien, c'est le numéro 7. Mon fait dire que c'est l'endroit là, sa circonscription-là. Mon dit, si vous faites un moulisier, vous mancez, ou vous connaissez que vous êtes ici dans l'endroit là, qui c'est un diamant? Vous connaissez qui est un diamant? Un diamant, vous connaissez l'endroit là, comment vous dites les blancs. Mais, moi j'espérais, comment nous dire, le soleil toujours vous éclairé, le soleil toujours vous donne nous la pause, le soleil toujours vous protège nous, et nous là, et toujours nous là, nous pour protéger pour tout le monde arriver à tout bon sens. Nous toujours remercier le gouvernement qui à chaque fois qui nous demande l'assistance, nous demande tout ce ban coup de main au nom centre culturel, au nom Speaking Union et Mahasabha ensemble, qui sa collaboration, sa limité qui nous peut faire pour nous permettre sa religion là avec une bonne coopération. Moi espérer cette affaire là toujours du ça. Avec ça, pour pas vous trop tarder, moi je tout va dire ça qui donne nous coup de main, moi je un grand dernier madame. Namaskar. कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ हर्षार्दूल कर्तव्यं दैवमान्तिकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ हर्षार्दूल कर्तव्यं दैवमान्तिकम्
తలకు ఓసుకున్నట్టు సందమామ ఓ సందమామ కలికి ఉన్న వాకిల్లో సందమామ పడుసు పిల్ల నవ్వినట్టు సందమామ ఓ సందమామ పడుసుకున్న ముగ్గుల్లో సందమామ పిల్లల గోడోలే పల్లె తెలిసి జ్ఞాపకాల ముల్లె ఆడబిడ్డలా చూసి పావురంగ పూలు పూసి ఎదుగుతున్న కండ్లతోటి సందమామ ఓ సందమామ ఎదల కడిగి నింపుకుంది సందమామ ఒకేసి పూవేసి తొల్లబడబోసి శ్రీరామన బ్రాహ్మణునియలో రెండేసి పూవేసి తొల్లబడబోసి శ్రీరామలక్ష్మి మహిమలో గౌరమ్మ సుత్రమై గోచరమ్మ గౌరమ్మ బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బంగారం బతుకమ్మ ఉయ్యాలో వర్ణాలు గట్టే ఉయ్యాలో గౌరమ్మకి పసుపులో పూలే పెట్టి చూడు ఉయ్యాలో సీతాజడ పూల సిగ్గే ఇయ్యాలో పూలే మోసినట్ట సిగ్గులలో పూని చెడి మా బంగారదల్లో ఈ పూల తోటి ఈ పూలలో ఈ రోజులు ఈ పూలలో పట్టు తుమ్మలు తుమ్మలలో ఇన్నిస్కలో ఇన్నిస్కలో ఆడే నిస్కలో జమాయనాలో జమాయనాలో గోగులు పూచి గోగులు కాచే ఓలచ్చ గుమ్మాడి గోగులు పూచి గోగులు కాచే ఓలచ్చ గుమ్మాడి పొద్దు పొడిచి ఓలచ్చ గుమ్మాడి ముత్తడి వెలుగులు ఓలచ్చ అందానికే అందానివే ఉన్న పొట్టున్న గోదారివే అమ్మాయికే అమ్మాయివే మారున్న మనసున్న ముద్దారివే ముద్దొచ్చిన కోరికవే కట్టున్న పొట్టున్న గోదారివే ముచ్చొచ్చిన జాబిలివే మారున్న మనసున్న ముద్దారివే అలా डोली 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 रे डोली 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 रे डोली 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 रे डोली 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 ఆనందాన్ని వెల్లువైతే కళ్ళలోన అనురాగాలే నిండిపోవ గుండెలోన మనమంతా చేరి ఆడి పాడే వేళ సంక్రాంతి పండుగ చేద్దామా సన్నాయి పాటలు విందామా संक्रांति पंడుగ చేద్దామా సన్నాయి పాటలు విందామా డోలి 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 రే డోలి 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 బేల్వి మొగల్ శ్రీ విష్ణు క్షేత్ర మందిరం గుంపు వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఇప్పుడు కార్యక్రమాన్ని సాగుదాం. Sir Anirudh Jagannath Garu on the auspicious occasion of Makara Sankranti. Président et membre du Telugu Cultural Center Trust, mal représentant différentes institutions Telugu, mal distingués invités, Movansé et Foya Telugu, bonne soirée.
de tout. C'est avec grand plaisir qu'ils m'ont accepté l'invitation Mauritius Telugu Cultural Center Trust pour célébrer Sankranti ensemble avec Zod. D'abord, je présente Zod mon meilleur vœu à l'occasion de Sankranti et aussi pour le nouvel an 2019. Je souhaite que cette année-là, Zod pour un bonheur dans notre famille, Zod pour une bonne santé et qu'individuellement et collectivement, je pour connaître progrès et succès dans tout ce qu'ils ont pour entreprendre. Au niveau gouvernement, comment vous trouvez, nous faisons un travail d'arrache-pied depuis décembre 2014. Nous faisons redresse le pays et nous pouvons construire un meilleur avenir pour la nation mauricienne. Travail qui nous fait accomplir, la décision qui nous fait prendre, fait remettre l'économie locale et fait créer des conditions pour qu'il y ait un développement et l'avancement partout. Aujourd'hui, nous sommes capables de trouver qu'il y ait un développement partout dans le pays. Maurice aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'il y a un grand sentier. Nous pouvons moderniser l'infrastructure publique. Nous pouvons faire un nouveau pont, nouveau route, nouveaux flyovers, nouveaux drains, nouveau hôpital et des autres constructions encore. Dans quelques mois, nous prenons un système de transport public moderne, un métronisé qui peut appeler Métro Express. Métronisé, c'est fait partie de mon vision pour ce pays-là depuis 1985. Mais pas capable de faire aller auparavant parce qu'il y a beaucoup de bâtons dans la roue. Aujourd'hui, je suis bien heureux que ça arrive là et à réaliser. Métro Express, pour colonne vertébrale, ça pays qui nous propose comme Smart Mauritius. C'est un pays moderne qui le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath peut construire ensemble avec les peuples pour que nous avancions vers une économie à revenus élevés. Et comme pays avancé, tout le monde qui est dans la ville ou dans la région rurale pour bénéficier. Au niveau social, ce que ce gouvernement-là finit de faire est sans précédent. Nous finissons de mettre 62 milliards de roupies. Écoute bien, 62 milliards de roupies revenus en plus dans la population dans l'espace 4 ans. Nous finissons de faire ça avec l'augmentation de pension vieillesse et les autres pensions. Différentes compensations salariales, salaire minimal, negative income tax et subsistence allowance. Nous n'avons pas pu augmenter aucune taxe pour augmenter la pension vieillesse, contrairement à ce que nous avons l'adversaire, tu vas te faire croire, quand nous tu peux dire nous pour augmenter la pension, tu peux dire, ah ben après quoi gagner l'argent, pour nous augmenter la taxe. Mais nous montrons les autres qu'ils ont tiré en erreur, parce qu'ils ont une vision, l'esprit n'a pas là-haut, il y a ailleurs. N'a pas oublié que la pension vieillesse, il sortit 3 623 roupies en 2014 pour arriver à 6 210 roupies à partir de ce mois-là. Soit une augmentation de 2 587 roupies en 4 ans. Au niveau de l'éducation, après qu'il nous finit rétablir subside, l'examen School Certificate et HSC,
Premier ministre il a annoncé dans son message Nouvel An que l'éducation tertiaire est gratuite dans l'institution publique. C'est une décision historique. Elle est cadrée avec vision de ce gouvernement-là pour donner toutes les chances à nos jeunesse dans le processus mis en place d'une société basée sur la connaissance. C'est la connaissance qui peut déterminer le succès que nous pouvons connaître à l'avenir. Nous pouvons préparer nos jeunesse et nos pays pour répondre à un défi qui devant nous. Nos pays donc, moi je dis sans hésitation, en bonne voie. Moi j'espère que la population réalise. Malgré les difficultés et malgré un héritage bien lourd qu'il a gagné en 2014, nous avons réussi à remettre nos pays au rail. Nous avons faire ça ensemble avec la population. Nous prenons beaucoup la peine pour reconstruire. Alors mon message aujourd'hui, c'est que Bizan n'a pas fait erreur. Erreur capable fatale pour les enfants et pour le pays. Est-ce que pour permettre des gens qui hier fin coule ce pays-là, mais encore une fois, détruire tout ce qu'il faut reconstruire ensemble avec le gouvernement depuis décembre 2014. Moi j'espère que pour continuer à faire la différence entre soleil qui amène bonheur pour tout le monde et que la clé qui servit pour ouvrir le coffre-fort à Alibaba et ses 40 voleurs. On peut dire soleil parce qu'effectivement, c'est garantie lié à transit soleil d'un nouveau chakra. Mon fait n'a de doute que les pays aussi d'un nouveau chakra. Une période côté regati, côté même et aux enfants et une meilleure qualité de la vie. À côté capable de marcher le chemin, la tête haute, et pour fier du Premier ministre et du gouvernement. Mais bien vigilant, bien faire attention qu'il n'a pas hypothèque tout ce bon travail qu'il peut faire là. N'a pas écouté du monde qui représente décadence et qui fait faire crime, le l'ego de peuple. N'a pas rentré dans piège du monde qui a aujourd'hui pédié il peut changer la vie dans Jésus, alors qu'il pendant 14 ans au pouvoir, il s'y fait ou connaît cosmal ou cosmal. Surtout, n'a pas donné gilet serpent, parce qu'il gilet les poupicots. Quand tu as un jimoun, Dieu, mon fait raconte tout ce qu'il nous fait pendant ces 4 ans-là, qui m'a dit à condition que la vie qu'il a améliorée. Combien l'argent par milliard il rentre dans le poste? Quand on dit dans le poste, pas juste dans le poste. La population. Il y a tout pays d'Indiao qui pendant ces 4 ans-là, nous fait un pays recule par 40 bananes. Et où là, qui lui prend sa peuple-là? Puis idiot, excusez-moi l'expression pour un vrai couillon. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'accord avec ça, qui nous fait payer recule 40 bananes? Ah ben c'est pourquoi nous devons faire ou comprendre qui s'assume direction qui paye nous prend. Il ne faudrait pas calmer, il ne faudrait pas arrêter encore. Laisse nous servir de l'esprit, nous prenons des décisions qui nous apprennent pour que nous continuions capables à faire plus de progrès
plus de prospérité, plus de richesse pour la population. Moi, vous êtes terminé. Je vous remercie encore une fois pour votre invitation et votre accueil. Mon meilleur vœu encore une fois à tout le monde. Merci. My heartfelt thanks goes to Sir Anirudh Jagannath for his address. I would request Sir Anirudh. Giving to Honorable Sir Anirudh Jagannath Garu. Thank you. Proceeding further with Sanmanam, I will now call upon Shri Krishna Ram. I will now call upon Shri Kevin Parasandhu on stage to offer Sanmanam to the President of Mauritius Telugu Mahasabha, Shri Kevin Ramanagaru. Proceeding further, I would like to invite Shri Subiraj Ayagunda to offer his Sanmanam to the President of the Mauritius Telugu Mahasabha, Regional Committee, Shri Atma Asraya Garu. I have now the pleasure to invite Shri Pariham Pentaya Garu to offer. I would like to go. Of musical instruments to the different MTCCT schools. I would like to call upon Premila Manik. I have the pleasure to invite Rivière des Anguilles, Tabla School. And lastly, I would like to call on Rakesh Dubia from Forest School. Thank you all of you. Having noticed you all to
Je remercie tout un chacun pour votre coup de main, participation aujourd'hui. Je remercie Centre culturel Telugu et Mauritius Telugu Mahasabha, TSU, District Council Rivière du Remport, Village Council et Belle Morel, toute bonne société, Regional Comité des. Je remercie aussi les membres des Vishusheta Mandiram, les membres des Sri Venkateswara Devalayam et tous les habitants des Belle Morel qui nous donnent un coup de main énorme pour faire ce programme-là un succès. Merci beaucoup. Happy Sankranti.